Okay. Ayan, saan ka pwesto? Ikaw ang una. Saan ka doon? Saan ang money ball? Saan ang money ball mo? Sa gitna, ang money ball ni Owen. Ready? Ngayon na. At na rin, tatlo. Sa gitna. One minute lang tayo, Owen. 1 minute. Ready? Wait lang. Wait lang. Ready? Mag-uumpisa pa. Wait lang ha. Pag nag-pressure si Jim. Ready? 1, 2, go! Unang tira na lang. Sablay. 1 minute yan ha. 1 point. 2 points para kay Owen. Money ball rock sa gitna. 2 points na para kay Owen. 3 points. 3 points. 30 seconds. Money ball rock. 6 points. 5 points. 30 seconds. 30 seconds, Owen. 5 points. 6 points. 20 seconds. Time check, apat naman. 6 points, Owen. 6 points. 10 seconds. 6 points. First round. 6 points, Owen. Second, okay na yun, good. Second, John Webb. Saan ang money ball? Sa gitna. John Webb, 6 points. Jonas. Total na lang, total. Okay, magsisimula sa dulo si John Webb. Ang money ball rock ni John Webb sa gitna. Press, ikaw magbilang ha. Go! First shot, 1 point. Malakas, kanan. Malakas, 1 point, John Webb. 2 points. 45 3 seconds. points, money ball rock. Money ball rock. Oy, tagilid. Papuntang kanan, pre. 5 points. 5 points. 30 seconds. 30 seconds, pre. 6 points. Last 3. 20 seconds. 7 points. Bang! 8 points. Sander. Very good. Next player, ang ating idolo. The one and only Mark Sakitan. Mark Sakitan. Saan naman ang pang-apat? Pang-apat din ang money ball. Okay. Money ball rock. Listen. Unang tira ni Mark. Kapes. Pangalawa. Kapes. Pangatlo. Wala pa rin. Kaya pa yan. 50 seconds. Wala pa rin. Take your time. Wala pa rin. Ayan na. 1 point. 40 seconds. Ayan. Sunod-sunod na yan. 2 points. 3. Ayan. 2 points na lang, pre, ha? 3 points. Money ball rock. Tatlong sunod. 25 seconds. 3 points. 25 seconds. 3 points pa lang. Si John Webb ang namanguna. 15 seconds. 5 points. 15 seconds. Pasok mo. Tapos, 5 points pa lang. 5 seconds. Ay, hindi pumasok. Ito na. Wala. 5 points. Ilan press? 5 points lang. Sige. 5 points lang. Next player. The one and only.
Pwede na tayo mga ball. Sige, habang tayo. Kahit yung mga maglalaro sa finals, hindi sumali. Saan naman ito? Pangapat? Okay, ready. Tapos siya. Alright, ready. First shot ni Derby, ang ating champion, Za! 20 seconds. Bounce. 1 point para kay Derby. Napapa. Dalawa. 20 seconds. Dalawa pa lang. Ito na. Tatlo. Apat. 20 seconds. Umiinit na. 4 points. Manipura. Kanan. 20 seconds. Ayaw na. Ito na. Kanan. Aray ito. 4 points. Bago tayo naman. 10 seconds. 5 points. 5 seconds. Ayan pa yan. Ito isa. Bang! 5 points para kay Turkey. The Bazooka. 8 Basilan. Kita sa gitna. Leading scorer, John Wood, 8 points. Ready? Oh. Go! Bazooka. Unang bitaw. Malakas. Dalawang isa. 1 point pa lang ang Bazooka. 45 seconds. May dribble pa yan. 1 point pa lang. Yung mga finalist doon sa kabilang liga, hindi makasok na yan. 1 point. Umalik. 2 points. 30 seconds. 5 points. Ano daw na? 5 points na. 5 points. Oh, muntik na. 20 seconds. 6 points. 20 seconds pa. 7 points. 10 seconds. 7 points. Ed Basilan, 7 points. No points si Jaro. Next. LeBron James. So, Ricky Cabrera. The dancing LeBron James. Sa pangalawa. Okay, sa pangalawa. Okay? Ito ah. Ready dito? Okay, ready. Ready. Uno pa rin. Kuya Ricky. Pangalawa. Wala pa rin. Wala pa. Ano ba wala? 25 seconds. Wala pa rin. 2 points. 2 points lang. 2 points pa lang. 30 seconds. Okay, wala. Sabi na. 2 points. Kaya pa ako Ricky. 20 seconds. Wala pa rin. 3 points. Kuya Ricky. 10 seconds. 4. 5 seconds. 5 seconds. Kuya Ricky. 12 points only. Next. Sino next? Next. Brian James. Brian James. Ano na? Ayan. Ito na kasama sa iyo para maganda tignan dapat naka-shoes. Sige, set mo lang. Sarang manual. Pangapat na. Okay. Listen. Unang tira ni Brownie. Pangalawang tira. Pangatlo. Oy, wala pa rin. 50 seconds. Pangapat.
Wala pa rin. Wala pa rin. Ito na. Wala. 30 seconds. Money ball. Ayan. Wala pa rin. Wala pa rin. Ito na. Bang. Wala pa rin. 20 seconds. Tapos na. Kahit lang. Ito na lang siya. 10 seconds. Next. Tuya. Kaisa. Ang tomboy ko Pinas. That's my tomboy. Depending na yung busy. Depending. Kumain ka. Okay. Teka. Depending yan. Sa. May dribble pa yan. Hadouken. Hadouken! Dalawa! Tatlo! 30 seconds. Lima! Mukhang magiging tatlo pasok mo. Uy! Na! 30 seconds. Kaya pa, kaya pa. Kaya pa. 6 balls! 20 seconds. 7 balls! Grabe ito, boy! Ay, sorry. 8 balls! 8 balls! Tabla. Tabla ka, tabla. X, agad. Kalsong. Sa naman po, agad. Sa naman po mo, ano po? Gitna na lang. O, ready? Tagawa yung tira. Hempel. Wala pa rin. Ayun, wala pa rin. 50 seconds. Lumingiti-ngiti lang. Ayun na. Mga apat. Ang lima. Isa lang. Ayan na, man po na. 30 seconds. Ayan na. Kanan. Eto na. Wala pa rin. Butas na. 2 balls. Ayan pa. 30 seconds. 30 seconds na. 3 balls. Oy, 3 balls. 20 seconds. 20 seconds. 10 seconds. 10 seconds. Mga papa. 3 balls. Next. Ito na ako sa kayo. Okay, party. Race. Ito na. Tirador. Wala pa. Tirador. Party, wala na yan. Salang manipol. Salang manipol. Gitna. Okay. Go. Unang tira ni Marty. Ang shooter ng Magdalo. Isa. Dalawa. Ang una. Tatlo. Oh, magkabos lang. Apat. Ubus ang pera. 4 points. 20 seconds. 4 points na. Ano ito? Ayan. Mga pagigit na. Kulang boy. Kailangan makain. 25 seconds. Nalabing na. 5 points. Kailangan. Kailangan sa kulang. Aray ko. 10 seconds. Asa mo? Five points. Kapag na napapasok ang kapay, ha? Next. Yin. Bell. Ayan na, ready. Sa naman mo, Yin. Yin. Sa naman mo, gitna. Wala pa. Wala na ito. Yan. Ready. May championship mo mga yan.
Ayan siya. 50 seconds. Wala pa rin. Isa. Dalawa. Manibol ka. 30 seconds. Kaya. 4 points. 6 points. 6 points. 7 points. 30 seconds. 7 points. 8 points. 10 seconds. Tatlo na yung 8 points. Tatlo na. Ang ating leading scorer, Judgment, Jake Cyrus, at Webo. Post and personal. Set personal 7 points. Babay na kayo. Well, next. We have Pop, Pop, Pop. Sana manibol. Sana manibol mo. Hindi pwede. Sana manibol. Pang-apat. Ready, ready. Unang tira. Uno. Wala. Alam ko na pa sa linya, ha? 20 seconds. Sa linya. Hindi valid, ha? Alay mo. 20 seconds. 2 points. Ayun sa linya, lalo. Wow! Ayan tayo, isa pa. 30 seconds. 2 points. Isa kayo din yun, happy nila. Ayan na! Wala, 2 points. May pag-asa pa, 5 points. 10 seconds. 3 points. 4 points. Pero, okay na. 4 points na. Okay, next. Lesson. Mabuetes. Saan naman ang goal mo? Sa gitna, sa gitna. Ready, ready, lesson. Okay, ready. Wala pa. Ready. Unang tira ng Bangladesh. Wala. Pangalawa. Wala. Pangatlo. Wala pa rin. Napaka-escape kasi. Wala pa rin. Wow! Wala pa rin. Ayan na, wala pa rin. Wala. Hindi na wala. Mag-iinit ka. 4 points. 20 seconds. 5, 6, mahabol. 6 points. Kailangan magdalawa ka. 15 seconds. Isa lang. Isa lang. Okay na. 7 points. Last player, Nicanor. Ano? Ready, ha? Ano ba pa? Okay. Tatlo. Wala pa rin. Ayan na. Tanda lang. Dahil sa master mo. Yan. 25 seconds. Dalawa. Ayan. Tatlo. 30 seconds. Apoy. Apat. Manibol na. Ayan na. Tatlo lang yan. 20 seconds. 6 points. 8 points. Mukhang may malalaglag pa. 10 seconds. Last one. Leading score. 9 points.
Meson and Nicanor. Alam sila, alam. Alam sila. Okay, Jalo. Let's go. Ganun pa rin si Jalo, ganun pa rin. Ikaw pa rin ang mga ball. Pwede, 1-5. Ang mananalo dito, isa lang may premyo. Kakamit lang. Mabigat talaga si John Magdaron. Wala. 7 points. 7 points. Mabigat talaga si John Magdaron. 8. 8 na naman. Bang! Wala ba? Gitna daw, ready? Go! Basuka! Sa! Nag-ilim na to. Dalawa! Dalawa! Tatlo! 45 seconds. Apat! Sinusigurado na. Manipola! Aray ko. Pasok mo, ayaw mo talaga. 30 seconds. Ano na yung pasok sa mga ball? Wala na mga pasok. Ayan na. Wala na. Ayan pa na. 15 seconds. Diba? 5 points. Good. Top 3 lang tayo. Top 3. Ready, go! Unang pagay, unang tingin, unang pagay. Pangatlo, wala pa rin. Wala pa. Salam, ayun, 20 seconds. 3 6 points. 15 seconds. 7 points. Mabigat na nila sila. 7 points. Next. Il Gono. Next. Wala. Pangalawa. 1 point. 2 points. 50 seconds. 3 points. 4 points. Enough. Money ball. 40 seconds. 6 points. 30 seconds.
points. 7 points. 20 seconds. 7 points. 20 seconds pa. 8 points. 10 seconds. 9 points. Last one. 9 points. Pareha sila ni Jao. Meson. Bacawetes. Lahat ng ball. Sana man ito mo. Gitna. Gitna. Kahit walang shoot out, nagsushoot out yan eh. Init na. Thirty-five seconds. 1 point pa lang. Leson, kaya mo yan. 3 points. 30 seconds. Ay! Luwak. 3 points. 3 points pa lang. 20 seconds. 3 points pa lang. 4 points. Okay, no, ako muna. 4 points. Last player, Nicador. Ang highest scorer ng first round. Manirap mo, Nicador. Manirap. Pangapat din. Okay, ready? Huwag kayo pagmadali, sabi ni Master. Sa 50 seconds. dalawa, 40 seconds. tatlo, apat, pinipitik lang eh. 30 seconds. Money rock. Ay! 20 seconds. 5 points pa lang. Magandang laban na to. Uy! 6 points. 10 seconds. Wala ka tayo, break. Okay. Ang pasok, si John Wood, si Clar, at si Neil Gono. Okay, last round, championship. Ang mananalo mahuhuli ng 1,500 plus trophy plus t-shirt from the chosen one. We have John Wall, Clark, and Neil Gono. Papalitan na naman natin. Si John Wall naman yung huli. Tatlo na lang tayong bola para mabilis. John Wall, tatlo lang ang bola. Clark, tatlong bola lang. Para mabilis, Okay, sabay-sabay, Neil, tigil ikaw na. naman muna. Sana Manirap. Sana Manirap, Neil. Gitna pa rin. Ready! Top scorer, winner. Ready! Wala pa. First shot, Neil. Wala pa rin. 1 point. This is the last round. 2 points. 40 seconds. Mario Rock. 4 points. 30 seconds. Lakas. 4 points pa lang. Si Clark ang ating defending champion sa MPC. Daig na daig tayo. 4 points. Ang lakas na. 15 seconds. Mahaba pa. 10 seconds. Ubos. 5 points. 5 points. Score to beat. 5 points. Clark, ikaw susunod. Clark, Manirap.
Una. Uy, kung diretso ka. Isa. Gugulagin kayo nito. 45 seconds. Dalawa, manibol na. Apat. Anim. Pabigat. 25 seconds. 8 points na. Surbol. 9 points. Oras. 10 seconds. 10 seconds. Kaya pa. 10 points. Bang! 11 points. Mabigat. Woo! Ang yabang ng boy. Oh, di ba? Mga shooter. Pwede na take tayo, ano? Pwede na take. Lang. Woo! Moneyball, Janwell. Janwell. Moneyball, gitna. 11 points ang kailangan mong bunuin. Grabe si Clara, siya pa rin ang champion. Una. Ako, tagilid na napagod yan ang tayo sa lahat. Isa. 110. Tahimik lang. Nakapos na. Nako, yan na. 40 seconds. Perfect mo yan. Nako, malakas. Nako, wala. May panalo na! May panalo na! Woo! Ang bigat ng tuwang boy.